سفر سے بھی انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ یورپ کا ویزا لینے کا طریقہ کیا ہے کہ یورپ کا ویزا چاہیے، مجھے آسٹریلیا کا ویزا چاہیے، مجھے ملیشیا کا ویزا لینا ہے اور مجھے ترکی کا ویزا لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم کسی یورپی ملک کے سفر سے واپس آتے ہیں تو بہت سارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ یورپ کا ویزا لینے کا طریقہ کیا ہے، ہم یو کے کیسے جا سکتے ہیں، ملیشیا کیسے جا سکتے ہیں، ترکی کیسے جا سکتے ہیں، یورپ کے ویزا کیسے لے سکتے ہیں، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اس طرح شنجین کا ویزا جس میں یورپ کے 28 ممالک آتے ہیں، اور ایک ویزا آپ لے لیں تو یورپ کے 28 ممالک کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کل سیروا فی الارض، گھومو پھرو دیکھو۔ یہ مشاہدے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، دوسری قوموں سے، دوسرے ممالک سے، دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، سفر سے بھی انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہم نے 2018 میں مختلف ممالک کے اسفار شروع کیے تھے اور اب 2024 چل رہا ہے تو 5 سالوں کے اندر ہم نے 23 مختلف ممالک کا سفر کیا ہے۔ تو بہت سارے دوست احباب جو سفر کا ذوق شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہے، وہ جانا بھی چاہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ کاروباری پرپس پر بھی جانا چاہتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں سفر کے، لیکن ان کو ویزا نہیں مل رہا۔ آج میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو یورپ کا یا بر اعظم یورپ کا، ایشیا کا، افریقہ کا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا، مختلف ممالک کا ویزا لینے کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کسی بھی ملک کا ویزا لے سکتے ہیں، ادروائز آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں لیکن ہر مرتبہ آپ کا ویزا کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ کسی بھی ملک کا ویزا لینے کے لیے آپ کو 16 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ یہ 16 چیزیں ہم نے اپنے یورپ کے سفر نامے میں، یورپ جو ہم نے دیکھا، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہیں۔ یہ اسفار شروع کیے تھے اور اب 2024 چل رہا ہے تو 5 سالوں کے اندر ہم نے 23 مختلف ممالک کا سفر کیا ہے۔ تو بہت سارے دوست احباب جو سفر کا ذوق شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہے، وہ جانا بھی چاہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ کاروباری پرپس پر بھی جانا چاہتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں سفر کے، لیکن ان کو بھی 16 چیزیں موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان 16 چیزوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کل امریکہ ہو یا یو کے ہو، متحدہ عرب امارات ہو، ملیشیا ہو، ترکی ہو یا یورپی کسی ملک کا ویزا لینا چاہیں تو وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور آج کل تو بائیو میٹرک سب کچھ ہو گیا ہے، جب آپ ایک تھم لگاتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کی نکل کر آ جاتی ہے۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور شناختی کارڈ جو ہے یہ نادرا کا بنا ہوا ہونا چاہیے، اور کم از کم اس کی میعاد 1 سال باقی ہو۔ اگر میعاد کم ہے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ نمبر 2، ملک کی پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اور پاسپورٹ کے ایکسپائری ڈیٹ کم از کم 6 ماہ بعد تک کی ہو۔ تیسری چیز ہے کہ حالیہ 2 عدد تصاویر ہونی چاہیے، اور تصاویر کا سائز اور اس کا بیک گراؤنڈ ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس ملک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں پر وہ آپ کو بتا دیں گے۔ چوتھی چیز ہے نکاح نامہ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح نامہ ہونا چاہیے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر جس کمپنی میں آپ نوکری کرتے ہیں اس کا لیٹر ہونا چاہیے، یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں۔ 5ویں چیز ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ، کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 سے 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔
آپ کے बैंक में जो 5 से 10 लाख रुपए मौजूद है वो रूलिंग में होने चाहिए। रूलिंग का मतलब ये है कि अकाउंट में रकम डाली और निकाली जाती रहे ताकि पता चले कि आपकी आमदन है। छठी चीज है आपकी तालीमी असनाद। आपने जितनी भी तालीम हासिल की है, जहां से भी की है, इस महल्ले, बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तस्दीक शुदा असनाद होनी चाहिए, पता चले कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। सातवीं चीज है तस्दीकी लेटर। आप जिस इदारे में काम करते हैं, इस इदारे का तस्दीकी लेटर होना चाहिए। इस लेटर में वो इदारा, वो कंपनी, वो फैक्ट्री अपने लेटर पर तस्दीक करे कि ये शख्स वाकईतन आपका मुलाजिम है, इसकी इतनी तनख्वाह है। और अगर आप किसी इदारे में मुलाजिम नहीं है, आप बल्कि कारोबार करते हैं, तो कारोबार का सबूत होना चाहिए। वो कारोबार हुकूमत से रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो तस्दीक शुदा नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। आठवीं चीज़ है मकान के कागजात। अगर आप ज़ाती मकान में रहते हैं तो उसके कागजात होने चाहिए। अगर ज़ाती मकान में नहीं रहते तो जिस किराए के मकान में रहते हैं, किराए नामे की कॉपी होनी चाहिए। नौवीं चीज़ है बेफाम। अगर आपके बच्चे हैं तो उसका बेफाम होना चाहिए। आपकी औलाद है, आपके औलाद के अपने बच्चों के नादरा से बने हुए बेफाम होने चाहिए और नादरा के अलावा काबिल कबूल नहीं। 10वीं चीज़ है इन्विटेशन लेटर। जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, क्या आपको किसी ने वहाँ से बुलाया है? अगर बुलाया है, मदऊ किया है, तो उसका लेटर होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं बुलाया, आप सियाहत के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ के किसी होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। 11वीं चीज़ है पोलियो वैक्सीनेशन। मुख्तलिफ ममालिक में बीमारियां चल रही हैं, वायरस हैं, तो उसके जो पोलियो वैक्सीनेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 14वीं चीज़ है कि टिकट कंफर्म होना चाहिए। बहुत सारे इदारे कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, उस तारीख का आपके पास टिकट होना चाहिए और टिकट भी रिटर्न होना चाहिए। कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। और 15वीं चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बना देती है। ये 15 दिन की हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर 15 दिन के हेल्थ इंश्योरेंस से 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। 16वीं चीज़ है NTN की कॉपी और रिटर्न कागजात होना चाहिए। आपके पास NTN की कॉपी और टैक्स रिटर्न के कागजात होने चाहिए। और इसमें ये इस सूरत में है अगर आपकी आमदनी इतनी है कि उस पर टैक्स लगता हो। अगर आपकी आमदनी इससे कम है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं। ये 16 चीज़ें हैं किसी भी मुल्क के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा वीज़े के हुसूल का कोई तरीका नहीं। अब 2 चीज़ें हैं, या तो वीज़ा आप खुद भरें, वीज़े का जो फॉर्म होता है आप खुद भर लें। इंटरनेट पे मसल नॉर्वे का वीज़ा चाहिए तो नॉर्वे की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर फॉर्म होगा, आप उसको डाउनलोड करें। जैसे जैसे वो चीज़ें पूछते रहेंगे वैसे वैसे आप भरते रहें, वो फॉर्म आगे चलता जाएगा, फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद वो जो सफारत खाना है या आजकल जेरीज है, सफारत खानों ने जेरीज को ये ठेका दिया हुआ है, वहाँ जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा और आपके वीज़ा लगने के लिए चले जाएगा। 10 से 15 दिन में वीज़ा लगकर आ जाता है। अगर ये सारी ख्वारी से आप बचना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि वीज़ा लगवाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी, किसी भी मोतबर कंपनी के पास चले जाएं, आप उनको कहें कि मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए, मुझे मलेशिया का वीज़ा लेना है और मुझे तुर्की का वीज़ा लेना है या किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना है। और वीज़े की 3 किस्में हैं, या आप सियाहत के लिए जा रहे होंगे, या आप कारोबार के लिए जा रहे होंगे, या किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे होंगे। तो वह आपसे पूछेगा, उस कैटेगरी के मुताबिक वह आपके कागज़ बना देगा और आपसे एक फ़ीस लेगा। फ़ीस उमूमन 10 से 15 हज़ार रुपये होती है। वो फ़ीस लेने के बाद आपके कागजात सफारत खाने में जमा करवा देगा।
फिर आपकी बसा औकात किस्मत का खेल भी होती है। अगर किस्मत की देवी मेहरबान न हो, अगर किस्मत आपको साथ न दे तो किसी भी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बसा औकात बगैर किसी वजह के भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो मुतमईन नहीं होते। इन सब कागजात का मतलब होता है उनको यकीन दिलाना होता है कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए मैं ये वीज़ा ले रहा हूँ वो उसका मैं अहल हूँ और उसका सबूत ये है। तो आज हमने आपको वीज़े के हुसूल का आम फहम अंदाज में तरीका बता दिया। मज़ीद अगर तफसील चाहते हैं तो इसी किताब के बिल्कुल आखिरी चैप्टर में वीज़े के हुसूल का तरीका, आसान तरीका आपके लिए बता दिया गया है। इसको पढ़िएगा, इस किताब से रहनुमाई लीजिएगा, वरना आपका कीमती वक्त और आपकी रकम ज़ाया होती रहेगी और आपको किसी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये हमने अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बातें बताई हैं।